কৰা হয় তদুপৰি উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ বাজেট প্ৰস্তাৱৰ লগতে বৰ্তমান ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনিসমূহৰ পৰ্যালোচনা তথা শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ পৰ্যালোচনা কৰা হয় ড শৰ্মাই এই বৈঠকতে নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনিৰ ৰূপায়ণ বিনামূলীয়া স্কুটি চাইকেল আৰু পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ উপৰি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি আঁচনিৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় তেওঁ লগতে চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয় আৰু শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰো মূল্যায়ন কৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামত হ'বলগীয়া অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী বিভাগে অহা 22 জুনৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰত হ'বলগীয়া অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে 24 গৰাকী অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আজি কামাখ্যা দেৱালয়ত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে অম্বুবাচী মেলাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰে তেওঁ কয় যে অম্বুবাচী মেলালৈ আহিবলগীয়া ভক্তসকলৰ বাবে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচন আৰু পাণ্ডু বন্দৰত দুটা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে এই শিবিৰসমূহত হেজাৰ হেজাৰ ভক্তৰ বাবে থকা খোৱা চিকিৎসা অনাময় আদিৰ সুব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে তেওঁ লগতে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচন আৰু পাণ্ডু বন্দৰত স্থাপন কৰা শিবিৰৰ মাজত যাতায়াতৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছৰ ব্যৱস্থা থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে শিবিৰৰ পৰা মন্দিৰলৈ যোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা নাথাকিব ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে নাৰ্চাৰী পইণ্ট নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত মন্দিৰৰ পশ্চিম প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপত আৰু প্ৰশান্তি লজৰ ওচৰত মুঠ 4টা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে বুলি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমূহত জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়া আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ লোকসকল থকাৰ উপৰি 700-800 মিটাৰৰ দূৰে দূৰে 7টা স্থানত স্থাপন কৰা হেল্প ডেস্কত 3জনকৈ বিষয়া থাকিব ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে মন্দিৰৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ কাৰ্পেটৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জলবৰ্ডৰ পাইপেৰে পথৰ ওপৰত পানী ছটিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ইপিনে অম্বুবাচী মেলা সন্দৰ্ভত মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ কৰ্তৃপক্ষই পৃথকে আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত মুখ্য দলৈ কবীন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই অম্বুবাচী মহাযুগৰ প্ৰবৃত্তি আৰু নিবৃত্তিৰ বিষয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে এইবেলি আমাৰ অম্বুবাচী মহাযুগৰ 2026 বৰ্ষৰ অহা 22 জুন তাৰিখে ৰাতি 9:08:42 যোৱাত প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু আমাৰ দেৱালয়ৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী 3 দিনলৈকে আমাৰ মন্দিৰ বন্ধ থাকে অৰ্থাৎ এইবেলি আমাৰ 23 তাৰিখ 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখে বন্ধ থাকিব আৰু 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱাই দেৱীৰ স্নান পৰ্ব আৰু নিত্য পূজা সমাপনৰ পিছত আমি দেৱীৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিম তীৰ্থযাত্ৰীৰ কাৰণে অম্বুবাচী মেলা পৰিচালনা কমিটি এখন গঠন কৰি দিম তেওঁলোকে কিছু বস্তু আমাৰ যিখিনি কৰণীয় ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ প্ৰতি বছৰে জিলা প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতাত আমি মেলাখন সুপৰিচালনা কৰি আহিছো এইবেলি আমি পৰিচালনাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই আজি প্ৰয়াত কবি জোনমণি দাসৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসংযোগ অভিযানৰ অংশ হিচাপে শিৱসাগৰৰ থানামুখত থকা প্ৰয়াত দাসৰ বাসগৃহত গৈ তেওঁৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাৰ্ঘেৰিটা পৰিয়ালৰ উদ্যোগত চলি অহা সাহিত্যিক দেওৰাম তাছা সোঁৱৰণী স্কলাৰশ্বিপৰ অধীনত জোনমণি দাসৰ জ্যেষ্ঠ সন্তানৰ শিক্ষাৰ ব্যয় বহন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে তেওঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা অনুমোদিত 1 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যও অচিৰেই পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে অতি প্ৰতিভাৱান অসমীয়া এজনৰ ভিতৰত আমাৰ ভাতৃ জোনমণি দাস অন্যতম আজি অকালতে তেওঁ আমাৰ পৰা কায়িকভাৱে হেৰাই গ'ল বিপদৰ সময়ত পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আমি থিয় হৈছোহি দুটা কণকণ শিশু কিশোৰ আছে জোনমণিৰ এতিয়া এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে ল'ৰাটো গতিকে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বিগত বহু বছৰ জুৰি প্ৰায় 16-17 বছৰ জুৰি সাহিত্যিক দেওৰাম তাছা সোঁৱৰণী এটা স্কলাৰশ্বিপ দি আহিছো বৰ বেছি প্ৰচাৰ নাই নাজানে মানুহে সেইটোৰ অধীনতে আমি জোনমণিৰ জ্যেষ্ঠ সন্তানৰ 2 বছৰৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিজ সেই গোটেইটো আজি একেলগে জোনমণি মাকৰ হাতত সহধৰ্মিনীৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিলো মাকো আছিল উপস্থিত তাৰ উপৰঞ্চি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ 1 লাখ টকাৰ এটা অনুদানো এমাহৰ ভিতৰতে আমি 1 লাখ টকা এটাও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আমি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম
অহা 21 জুন দেওবাৰে হ'বলগীয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা নিট 2026ৰ পুনৰ পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত শ্যামল ক্ষেত্ৰ গগৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লবলগীয়া পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকত জিলা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত, চক্ৰ বিষয়া, সংশ্লিষ্ট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ অধ্যক্ষ তথা অধ্যাপকসকল, সহকাৰী আয়ুক্তসকল, আৰক্ষী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগতে আন সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পুলক গগৈৰ পৰা। বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী, গুমা ফুলবাৰী, মন্দিয়া আৰু পাকা বেতবাৰী উন্নয়ন খণ্ডত আজি একোটাকৈ জনকল্যাণমূলক শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 12 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই শিবিৰত চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক অৱগত কৰোৱা হয়। লগতে চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰদৰ্শনীত বিভাগসমূহৰ মুৰব্বী তথা বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৰেশ কলিতা সমল ব্যক্তিৰূপে উপস্থিত থাকে। তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালত যোৱা 12 বছৰত দেশে লাভ কৰা প্ৰগতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ কাম কাজক ৰাইজৰ ওচৰ চপাই নিয়াৰ বাবে এই শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত বৰপেটাৰ উন্নয়ন আয়ুক্তৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জিলা আয়ুক্তও উপস্থিত থাকে। কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুতো আজি জনকল্যাণ শিবিৰ আয়োজন কৰা হয়। ডিফুৰ চাৰ্জিং টাউন হলত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা ৰংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তুলিৰাম ৰংহাং মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। পাহাৰীয়া জিলাখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ সুফলভাৱে জনসাধাৰণে লাভ কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। শোণিতপুৰ জিলাতো আজি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জনকল্যাণ শিবিৰ আৰম্ভ হৈছে। জিলাখনৰ সকলো উন্নয়ন খণ্ডতে আজি আৰম্ভ হোৱা এই শিবিৰৰ পৰহিলৈ সামৰণি পৰিব। ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত হাইলাকান্দি জিলাত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ জনকল্যাণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক ডাঃ মিলন দাসে আজি এই শিবিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। ওদালগুৰি জিলাতো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 12 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিজেপিৰ ওদালগুৰি জিলা কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু জিলা কৃষি বিভাগৰ সহযোগত টংলাত জৈৱিক কৃষি সম্পৰ্কীয় বিশেষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰী প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত বিধায়ক বিকন চন্দ্ৰ ডেকাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়া আৰু KVKৰ কেইবাগৰাকীও বিজ্ঞানী উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে বৰাক উপত্যকাৰ পথ আৰু যোগাযোগ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। উপত্যকাটোত যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক উন্নত, সুৰক্ষিত আৰু আধুনিক কৰি গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকল্প অব্যাহত আছে আৰু ভালেমান প্ৰকল্পৰ কামৰ সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আলোচনা অব্যাহত আছে। বিশেষকৈ মালিদহৰ পৰা বদৰপুৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম, শিলচৰ চহৰৰ কেপিটেল পইণ্টৰ পৰা ৰাংগিৰ খাড়ীলৈ আৰু পয়লা পুলৰ পৰা কুমাৰচৰলৈ যোৱাৰ পথৰ লগতে শিলচৰ জিৰিবাম সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ সবিশেষ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বৰাক উপত্যকা আৰু জনসাধাৰণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সহজ তথা সুৰক্ষিত কৰি তোলাৰ বাবে এই প্ৰকল্পসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অতি শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰা হ'ব। বিশ্বনাথ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আজি বিগত 2 বৰ্ষত 1000ৰো অধিক সৰ্পদংশন ৰোগী সুস্থ কৰি তোলা চিকিৎসক তথা চিকিৎসা কৰ্মীসকলক বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে সৰ্প বান্ধৱ হিচাপে পৰিচিত সৌৰভ বৰকটকীৰ সৌজন্যত বিগত 2 বৰ্ষত তেওঁলোকে সাপে খুটা লোকসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি সুস্থ কৰি তুলিছে। এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষক ডাঃ ৰিপন চুটিয়াই বিশেষভাৱে সেৱা আগবঢ়ায়। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে জিলা আয়ুক্ত লক্ষ্মীনন্দন চৌহৰীয়াই চিকিৎসালয় চৌহদত এটা ৰুদ্ৰাক্ষৰ পুলি ৰোপণ কৰে। জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সকলো চিকিৎসা কৰ্মী তথা সৰ্পবান্ধৱসকলৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে অনাগত দিনত চিকিৎসালয়খনত 2খন ICU বিচনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এইটো সাংঘাতিকভাৱে এটা এক্সেপশ্যনেল ছাৰ্ভিচ দি আছে আমাৰ বিশ্বনাথ সামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ফালৰ পৰা, আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ ৰিপুন চুতীয়া ইয়াৰে অধীক্ষক আৰু তেখেতৰ টীম, তেখেতসকলে সকলোৰে জ্ঞাত। যথেষ্ট এইটো ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ সৰ্পদংশন যিটো চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়, তৎকালীনভাৱে প্ৰয়োজন হয় আৰু মানুহৰ এটা সচেতনতাৰো প্ৰয়োজন। গতিকে ইয়াতে মই জানিব পৰা মতে এইটো ইনচেপশ্যনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 1000তকৈ বেছি সৰ্পদংশনত হোৱা ভিকটিম চিকিৎসা কৰিছে ইয়াতে, আৰু কেজুৱেলিটি ৰেট অলমষ্ট নিল, 0। গতিকে সেইটো এটা সাংঘাতিক এগেইন এটা এক্সেপশ্যনেল কথা। গতিকে আজিৰ দিনটোত আমাৰ সৌৰভ বৰকটকী ডাঙৰীয়া সৰ্প বান্ধৱ হিচাপে তেখেতৰ খ্যাতি আছে।
মিজোৰামৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখনৰ বাবে আজি মিজোৰাম বিধানসভাৰ মুঠ ৪০গৰাকী সদস্যৰ ভিতৰত ৩৬গৰাকীয়ে ভোটদান কৰে। এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াই জনোৱা মতে ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা প্ৰাংগণত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত পুৱা ৯ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিয়লি ৪ বজাত ভোটগ্ৰহণৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যদিও দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাতে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী লাল দুহুমা আৰু গৃহমন্ত্ৰী কে চাবডাংগাকে ধৰি শাসনাধিষ্ঠিত জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টৰ ২৬জন সদস্য আৰু বিৰোধী মিজো নেচনেল ফ্ৰণ্টৰ ১০জন বিধায়কে ভোটদান কৰে। বিজেপিৰ ২জন বিধায়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ বিধায়কজন ভোটগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থকাৰ বিপৰীতে জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্ট দলৰ এজন বিধায়ক স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ বাবে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক জিন্তিৰাণী ডেকাৰ পৰা। কাৰ্বি কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকলে আজি গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ড বাণীকান্ত কাকতি প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত শপত গ্ৰহণ কৰে। নৱগঠিত পৰিষদৰ ২৬গৰাকী সদস্যক ভৈয়াম জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিব সুষমা হাজৰিকাই শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ভৈয়াম জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে চাৰ্চিং ইংটিৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা কাৰ্বি কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সকলো সদস্যলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। ডাঃ পেগুৱে কাৰ্বি সমাজৰ কল্যাণ সবলীকৰণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে এই পৰিষদখনে কাম কৰি যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মাজত ২০২১ চনত স্বাক্ষৰিত কাৰ্বি শান্তি চুক্তি অনুসৰি কাৰ্বি আংলঙৰ ৬ষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত এলেকাৰ বাহিৰত বসবাস কৰা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কল্যাণ আৰু স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কাৰ্বি কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল। ৰাজ্যৰ পশুপালন খণ্ডত কৃত্ৰিম প্ৰজনন পদ্ধতিৰ আধুনিকীকৰণ, ৰাষ্ট্ৰীয় ডিজিটেল পশুধন অভিযানৰ ৰূপায়ণ আৰু সংশ্লিষ্ট কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত কাইলৈ সজাগতা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ উদ্যোগত হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচীত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানত মুখ্য সচিব কৈলাশ চান্দ চামাৰিয়া, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ সচিব, সঞ্চালক আৰু বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব। এই অনুষ্ঠানতে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ, হাঁহ কুকুৰা পালন আৰু পশুধনৰ কৃত্ৰিম প্ৰজনন সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা ৩টা আদৰ্শ পৰিচালনা পদ্ধতি মুকলি কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে অলপতে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰা পশুধন প্ৰজনন কৰ্মীসকলৰ ভাট্টা, প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু কৃত্ৰিম প্ৰজনন সঁজুলি প্ৰদান কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত এখন তথ্যচিত্ৰও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি নিশা আমেৰিকাৰ আটলাণ্টা ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া গ্ৰুপ এৰ এখন খেলত চেকিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা ৯:৩০ বজাত আৰম্ভ হ'ব। চেকিয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত আজিৰ খেলত পইণ্ট জয়ৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাব। একেদৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকায়ো পূৰ্বৰ খেলত মেক্সিকোৰ হাতত ২-০ গলত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমটো পইণ্ট অৰ্জনৰ বাবে চেষ্টা চলাব। প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি নিশা ১২:৩০ বজাত হ'বলগীয়া আন এখন খেলত ছুইজাৰলেণ্ড বচনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত শিক্ষা বিভাগৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত। অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত। মেলাৰ বাবে ২৪গৰাকী অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াক দায়িত্ব অৰ্পণ। কাৰ্বি কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ আজি শপত গ্ৰহণ আৰু বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি নিশা গ্ৰুপেৰ এখন খেলত চেকিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা মুখামুখি। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्रोताओं लीजिए अब प्रस्तुत है डिमासा कार्यक्रम। इसमें आइए अब सुनते हैं कुछ डिमासा लोकगीत। आवाजें है निर्मला वाठारी और साथियों की। Saimbleni barsra barsibdu Daurili dau sandi biribaidu Kongraling hajik maramodu Kongraling hajik maramodu
Saimblini barsra barsidu Dorili dausandi biribaidu Kongraling hajmar maudu Kongraling hajmar maudu Hading habau hamajang Dikhong dima dima jang Hading habau hamajang Dikhong dima dima jang Monu yada nuya japaidu Kongraling hajmar maudu Kongraling hajmar maudu Saimblini barsra barsibdu Dorili dausangi biribaidu Kongraling hajmar maudu Kongraling hajmar maudu Lokashau jimiyung jaulili Dain baigudu janalili Lokashau jimiyung jaulili Dain baigudu janalili Orsini sarilama japaidu Kongraling hajmar maudu Kongraling hajmar maudu Saimblini barsra barsibdu Dorili dausandi biribaidu Kongraling hajmar maudu Dangthai saya adung sa maijarai nakha Dauthai slinya adung di mai gaya thau makha Magerani pagerani yau lai giri kha Dangthai saya adung sa maijarai nakha Maira bam gabaudo boke dati si Rikhai lim besep ke boke dajosi Dangthai slaya adung sa maijarai nakha Dauthai slaya adung di magaya thau makha Magerani pagerani yau lai giri kha Dangthai slaya adung sa maijarai nakha Wathiling hayao ne thang yara Udi phong ham dao ke sibuya Kongraling hagra ke pai yarao Kolosi boron salabuya Rang budi jang dao budi buke hadaya Hajari jang rasi pong buke tharmaya Hajari jang rasi pong buke tharmaya Dangthai slaya adung sa maijarai makha Dauthai slaya adung di mai gaya thau makha Magerani pagerani yom lai giri kha Dangthai slaya
bai baboring ya badi mani muri thai jang bai baboring ya dang thai saya adung sa mai jarai आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान mai thế để cái đèn hè hay bao ni khra lại bao khe ni phải ta ni hay phải thằng nắng ra lại đó
इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़ SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज इनमें उल्लेखनीय इंप्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं। अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, PM डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है? PM डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से PM डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, IT पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइन्ड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें। आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में PM डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काई वॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जब बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काई वॉक वहां पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली टॉप 1 to 3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके। टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट से ये कोशिश की जा रही है, जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर। साथ ही साथ गाइड्स, और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है। उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे ये सामने आ रहे हैं? हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टुवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके। आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है। तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है? जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है। प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट आउटकम के तौर पे निकलेगा। पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है। तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है? तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम passive diplomatic orientation to a proactive economic and strategic engagement with the East. And here Northeast is lying at the heart of the Act East policy, and it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm, and it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway
to external markets, and it also helps us balance the strategic and development priorities. सो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं? हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलांग में. माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे. और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था. पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है. साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है. अब ये हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है. हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है. हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में. तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है. तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड into India's growth story, and when they do that they also retain their unique identity. Thank you so much, sir. बहुत-बहुत धन्यवाद. 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. This is Akashvani. In this special series, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. Now we bring you an interview with R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry, CII. Interviewer is Shishir Sena, journalist. Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show. Thank you very much. Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years? So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID, external environment is very volatile, there's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction, and I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that again the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier, and I'll give few examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning.
So it's not a small feat to start from where we are, and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times, mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were cut through, in my view. For example, the labor codes, the issue related to Bharat Mala Pariyojana, the Sagar Mala Pariyojana for logistics, PM Mudra Yojana, all these were parts of what I would call force multiplier. Add to that what Udan scheme did for air transport. Add to that what Smart City Mission has done to over 7,500 projects have been implemented with a outlay of 1.5 lakh crore. So all these adds up to what I would call the second part of the story, which is force. It is not going to be good for any economy. I think, for example, several elements, PM Kisan Yojana, where almost 4 lakh or 4.1 lakh crores were transferred directly to farmer benefit. PM Awas Yojana, which is fundamentally over 4 crore houses have been sanctioned or constructed. And look at railway, for example, for the common man, Vande Bharat, 164 Vande Bharat services operationalized already, and more coming in the way. And when I say social stability, it also has some business elements to it. For example, insolvency and bankruptcy code actually augurs well because it brings unproductive assets into productive economy, thus creating jobs. So again, that 12 lakh crores of stress debt were resolved. I think in addition to these 3 broad areas which I explained, which is frictionless, force multiplier, and social stability, factor stability, social factor stability. There's one key theme the government has done in the last few years, looking at opening India and bringing India to the world and bringing world to India through free trade agreements, through trade integration. And this has certainly opened up new markets for us that has allowed us to be resilient even when there were challenges on many, many fronts. Okay. For example, the India-UAE trade has already crossed 100 billion. Who would have thought UAE we would have 100 billion trade? And the ambitious targets which are being set for the India-UK deal, the India-EU deal, India-Australia deal also has been signed. New Zealand is in the works. In addition to that, I think the biggest of them all, the India-US deal, I think we're all working very hard to. Okay. So you have given a very comprehensive details about the economic activities. And if I just sum up the answer which you have given, all the 3F has translated into what we call as the faster growth for the economy. Now coming to one big question, that how India Inc. is confident about making big investment in this fast process of economic growth. So I certainly think if you look at the data which we have for the last 3 years, India Inc. has initially, of course, a lot of the investment, heavy lifting happened from the government side through public investments. But I think the last 3 years, the private investment has certainly picked up. Let me just take an example of steel sector, which I think the largest of the investments that are happening in the private sector. I think we are already 220 million ton. And by 2030, we will be 300 million ton. It's a massive investment program underway. So many of these investments have actually been cleared 2-3 years ago, and they're all under implementation. And as you would, if you look at the mobile phone exports, that entire investment has happened in the last 2 years. And we have emerged as the second largest exporter of mobile phones out of this country. We were, I think, down at 10th or so at some point. Okay. So each one of them, I think we've taken leap. When I say taken a leap, it is not only the fact that investment is in place, the investment is at a scale which is very high, which means no longer investing small, we are investing at a larger scale. Mr. Mukundan, when we talk about India Inc. is making investment, as you rightly mentioned that during last 3 years we have seen good growth and also good numbers. One of the big issue from the India Inc. is about the employability. Whenever you ask for people, are they really good for your sector or are they good for your company or not? Do you see the skilling program which has been introduced by Modi government has been helping you in a big way to getting employable people rather than just the people? I think it's a very important question. I think we can't just say that, we need to get people, we need to get employable people. TI itself, I think, runs about 60 odd model career centers. We are running close to about 12 to 14 of these skilling centers as part of the industry. And what we do focus on is to make sure that the people who come out not only have a degree with them, but also in addition to degree are employable in the shop floor or doing the productive work. And that has come through several schemes of the government.
including the scheme in terms of making sure that internship program, which is the new one which the government has introduced, where graduates and people who are about to graduate can come and intern with the company, not to get job, but to get the experience of real work life. And that sort of prepares them to go and join the company much easily. So this has been added on top of what we used to have in the past, which is the apprentice training program, which is several programs. And I fully agree with you that we have to focus when I say social factor of social inclusion, we need to focus on employability and skilling. But in addition to that, I want to add one more point, Shishir. I think this is about whole startup ecosystem, innovation ecosystem, where we are not just promoting people who are looking for jobs for job creators. And I think if you look at the fundamental focus of the government in terms of the Mudra scheme, also the new RDIF program which has come for innovation, where government is giving grants to startup companies, these are all great steps to make sure that we just don't focus on job creation, we also focus on job creators. Now coming to one of the ambitious program of this government is the PLI schemes in various sectors. If I can remember correctly, it is more than a dozen sectors where we are seeing PLI scheme. Among these sectors, which one you think has given much more than desired and which one has not given what was expected? Any scheme, Shishir, I think needs to be managed in a way that identify and we modify and we nuance it as we implement. I think it can't be a static that we launch. So I think one of the good things with the government has been the engagement with government to sort of make sure that it's relevant for the time and relevant for the task it has to do. At least the way we look at PLI scheme is basically a risk reduction process. It is not about giving subsidy to industry, but when industry does big investments, there are risks associated with it, and different industries have different types of risk associated, and government stepping in and ensuring that the risk is taken care of enables entrepreneurs and companies to invest. If you look at one of the big success stories has been electronics, massive growth. If you look at the mobile phone and also electronic exports, which is happening, I think it has really brought us pretty much in the whole element of what I would call as countries to contend with. The other one, which I'm very hopeful will be great success, is semiconductor. I think we cannot depend for chips on another country. Chip sovereignty is as important as energy sovereignty, as important as food sovereignty. We always used to talk about food security and food sovereignty, but I think now the war has made sure that we need to look at energy sovereignty. In addition to that is the data and data processing sovereignty, which is also important because data is the new oil, or the future oil as we call it. So you talked about these three sectors, but if I talk about the sectors where we still have to see a success of PLI scheme, what kind of changes you think should be done in those sectors to make PLI much more effective in those sectors? And also, please mention about the sectors where the PLI has not given the desired result. I think if you fundamentally look at the PLI scheme where, as I mentioned, where we need to add some more improvement, I think we need to focus on what is the element of risk we are not addressing. And I think this would vary from sector to sector. The second piece, which I would also say, which we need to do a lot, work at the center has really happened well. But a lot of work needs to happen at the state level, where the projects are getting implemented. And those delays really create issues for all of us. So where I think there's a PLI scheme, a lot of projects are on the way, and they would probably take shape as we work our way through. For example, if you look at solar cell, I think India cannot continue to just import solar cell from our northern neighbor. We need to have domestic capacity. If you look at the PLI scheme for battery and battery storage, these are all items where I think the government initiated the step, but I think we need to do more to ensure that those investments take shape and move forward. Okay, now coming to the infrastructure development, and where we have seen that during last 4 to 5 years, government has made good progress in the terms of capital expenditure. And it is always said that when you are putting money of 1 rupee under the capital expenditure, it gives you a desired result of more than 3 rupees or 4 rupees. But at the same time, it also adds competitiveness to you as an industry. How this infrastructure development has added strength to your competitiveness? So clearly, it's a great point you've raised. See, the point about where India needs to be competitive, in addition to several processes which government is trying to sort of remove the roadblock and engaging with states to be more, improve the ease of doing business, speed of doing business, is the energy cost and logistic cost. I think I did spoke to you about Sagarmala project, the Bharatmala project, these two projects which are massive investments in highway and port. Our big bottleneck to grow forward in terms of, I would say, our exports is actually going to be our port capacity.
is going to be our road logistic capacity. You just have to go in the highway between Baroda and Dahej to know that the 6-lane highway is now looking completely packed. Who would have thought when it was constructed there'll be so much traffic on that? We probably need 2 or 3 more lanes in those highways. So in India, we fundamentally need to continue to invest in infrastructure. We need to continue to be more competitive. We had done a study between India and China. There's approximately 6% more competitiveness they have got in logistics and 6% in energy. Both, if we can get addressed, we will be truly competitive vis-a-vis our northern neighbor, who is our only big competitor in manufacturing. Now, coming to the investment part from the foreign people, foreign investors, you talk to a lot of foreign investors. What kind of sense you are getting from them about investing in India? So I think they're very excited. India is a large market. India is also one of the fastest growing markets. So they would want to come here. I think what we need to do for them is to sort of create kind of chauffeur service for them, because every country is different nuance, different elements of how business is done. I think that is something government is beginning to do. For example, creating key account managers who do end-to-end. Some states have done very well. For example, Tamil Nadu has got guidance which does a lot of work in terms of engaging with investors to make sure their journey inside is. Gujarat has done exceedingly well in making sure the similar index B, as they call it, I think has been working very, very short, working closely with investors. All states have to do this. But one thing we have seen that we have a good gross FDI number. If I go by the FY26 number, it is around $95 billion. But net number is just less than $7 billion. What more to be done? I mean, you talked about the coordination and the better coordination between state government and the central government. But apart from this, what more can be done to have the net FDI at the higher level? So I think this piece about the gross FDI is the right metric to measure, because that is the money coming in. And when investors want to have made enough returns, they take the money out. At that time, we cannot say don't take the money out. Sometimes you get the net FDI number, which is very challenging. But I think as companies, more companies come after this wave is over, I think the next wave will come a little bit later. So clearly, I think this is going to be a cyclical process, and we need to make sure. See, putting restrictions on outward only will send a very negative signal. I think government has been extremely measured. I think the whole piece about FPI program that they've launched with RBI is the right step to do. And I'm very confident this issue of currency which has been under pressure will get addressed very soon. Also, I think some of the pressures we are facing now because of increased pressure on foreign exchange due to the higher energy cost and the fact that there is a West Asia crisis, these will get resolved. I think these are short-term issues, and I think we need to address them with short-term measures which take us through that period of difficulty. And then once we come out of that, I think we should then set the road right. One big question is about the job numbers. I mean, we have some numbers are really good, but also people are saying that one, we are not creating enough job. How do you see that? And two, when we talk about the AI, people are saying that AI will take away more jobs. What do you have to say on these two counts, sir? I think jobs are created. We need to focus on manufacturing. Our service sector is doing well. We need to sort of ensure that service sector is supported. But I think the resilience of job will be in manufacturing. So all the things we spoke about in terms of FDI, in terms of capital investment, ease of doing business, these are things we should continue to do. These are sensible things. I think jobs will happen. And states like Tamil Nadu and Gujarat have created massive number of jobs. But it is not uniform. It is not uniform across India. And I think that is the problem we face, that how do we spread it to other states which are yet to catch up. In terms of AI, I think certainly it is going to be a force multiplier. India is going to, while temporarily people will adjust, I think if we focus on upskilling people with AI, if we focus on people to enable them with AI, I can only tell you that when we had this AI summit in Delhi, my NGO was in Delhi, and these self-help groups are actually using Gemini for their work. Can you believe that self-help groups using Gemini AI for their work? And I was not aware of it, so I asked them, and they said, "जो काम पहले आधा घंटे में अभी जल्दी हो जाता है, इसमें क्यों नहीं use करें हम लोग?" So if village women are using it and they are not afraid to do it, and these are from Gujarat, our state, so I really think it should be seen as a force multiplier, enabler. And after all, we want to make India competitive. We have to embrace AI in a way that it reduces the cost for our goods. It allows us to export. It allows us to integrate. And certainly, I think a lot of people need to be trained. And I think government also is thinking of schemes by which they can. This AI summit was about exposing Indians to what AI can do.
Otherwise, what happens is that you read in the press and you get iski kya hoga. I think once people came for that AI summit, they realized the power of AI, what it can do to people in making their life better. The last element I didn't speak about, which is basically ease of living. Ease of common man living. When you take that as a metric, I think AI has a lot to offer. When you talk about education, when you talk about healthcare, we don't have enough doctors. How quickly can we open more and more AIMS? We are opening a lot of them. But even then we have a shortage of doctors to take care of our population. And AI will be the force multiplier which will enable people to get better access to healthcare. AI will be the force multiplier for better education. So I see this as an opportunity. Industry sees this as an opportunity. Of course, we need to work on our current workforce to upskill them. That is the responsibility of industry. That's the responsibility of all of us, all the stakeholders, the society, the government, and we'll all work together. One of the big concern at this moment is the depreciation of rupee, and there are a lot of commentaries going on. What is your sense? Should we just focus on controlling the rupee within 95 or 94, or should we just see that 100? Because many of the people say 100 is what? It's just a number. I think RBI has done an excellent job, not just now, but also when the previous RBI governor, Mr. Shaktikanta Das, was there, and this being done even today. I think all the good work has happened. We've had a terrific history of excellent RBI governors. Let them do the management of rupee. I certainly think that it does make exports more competitive. It also makes sure that local production is encouraged. So there are positives of currency, but also there are, it increases cost structure for many of us because energy is imported. But as a basket of imports, energy is no longer a big basket, so it is not a big threat. I think we should, rather than focus on rupee, we should focus on things which make us more competitive. Mr. Mukundan, my final question to you is about that. What are the 3 immediate policy measures, or what are the 3 big reforms which you think that the government should take immediately? I think, again, I say that the government has decriminalized a lot of policies and made life easy for business people, but I think we must continue that journey. We must continue the journey not just in terms of ease of doing business. We now need to say speed of doing business. Can decision be taken in 1 day, in 24 hours? And people are looking at faster execution. People want the plant up in 11 months, not in 22 months. So these are the challenging outcomes which we need to work on. And cost of doing business is important. So these 2 are what I would say, continue to focus, continue to work on them. Then the one piece I would add, GST, when it was implemented, it was a landmark reform not because of what it did. It brought center and states together to agree on a policy together as one team. Now, there are difficult reforms which we have to do. I think GST-like structure will help us. Mr. Mukundan, thank you very much. In this special series, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, you were listening to an interview with R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry, CII. Interviewer was Shishir Sinha, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए स्पेशल बाइलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज। थीम थे विरासत। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए आप प्रस्तुत है कुकी कार्यक्रम। कुकी कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं कुछ कुकी लोकगीत। आवाजें है नेंगनोखैम चोंगलोई और साथियों की। Kalam tolzol tamsunga phungol na kim na gai mu. Kalam tolzol tamsunga phungol na kim na gai mu. Phungol kim na lam tolzol gol tatang kon kalame. Ang rum may bang samtong tangi kadaw bang koso
Diamond Jubilee Lim na kum som gup le khat lin na keng nei kum chung pathen pe ka chang e Diamond Jubilee kum som gup le khat lin na keng kum som